तो निश्चिंत कहबी प्रफुल्ल बाबू आम पूर्वतन मंत्री प्रीतिरंजन घड़ई एते अवगत करई सी पुणी प्रफुल्ल बाबू भी आसिकी गाँ लोक सहित आलोचना करते। प्रीतिरंजन घड़ई भी एरिया को आसिकी माटी डंप जो पड़ुची सेटा भी सी देखिकी जाइछंती। प्रशासन को भी लिखित माध्यम कलेक्टर को एसपी को सब दिखाई कहीं आम पाखक ग्राम लोक समस्या बुझापी कहीं आसीना। बीजेडी सरकार विरोध में विष ओगाड़े बीजेडी जिला परिषद सभ्या 24 वर्षर नवीन सरकार शासन उपरे उठाइले बड़ प्रश्न। प्राचुर्य भरा भरपूर खड़ी थी आज सुकिंदार कहीं दुरावस्था। 34 वर्षर शासन में थिबा बाप एंड पुओ सरकार करुथिले बाकट कहीं गरीब लोकों एकर एकर चाष जमी उपरे टॉप यार्ड। आज्ञा हाँ एबे जाजपुर संसदीय क्षेत्र सुकिंदार बीजेडी दिनकू दिन सूता कटिबार यह सूत्रधार नुहे तो जदि ना तेबे कहीं सुकिंदार राजनैतिक राज करुथिबा बाप पुओ शासन उपरे अंगुली निर्देश करुछंती निज दलर नेत्री। सेपटे स्थिर 24 वर्षर नवीन सरकार उपरे मध्य विषोधागार करने को पछाई नाहांती एही नेत्री जड़क। लोकंकर नाना समस्या को नहीं जाजपुर 37 नंबर जोन जिला परिषद सभ्या जेमा चाखी और खणी अंचल लोके ओह्लाइछंती आंदोलन को। मो ना वीरेन्द्र महाकुड़ कालियापाणी बासिंदा अटे। कौन कहे जो सुक्रिंग बर्तमान मौलिक सुविधा एठी बसी अनेक दिन है मौलिक सुविधा वंचित अच्छा खोद बीजेडी जिला परिषद 37 नंबर जेमा चाखी कहते गणमाध्यम ये जो मौलिक सुविधा वंचित दायी किए कौन समय कहीं मौलिक सुविधा पहुँची पारानी। देखो तो मौलिक अधिकार न पहुँचार मुख्य कारण है कहीं आमर एठिका जे एमएलए थे मंत्री थे बापा आगु दीदी थर मंत्री भी थे स्वास्थ्य मंत्री अर्थमंत्री पुओ भी मंत्री थे तथापि मंत्री थे दी जन किए प्रफुल्ल चंद्र घड़ई पुओ दानी घड़ई कौन ताले दी जन थे कहीं बर्तमान मौलिक सुविधा वंचित टोटाली ही चाहिना जे खनि अंचल विकसित हो से केवल विकास ना विनाश कर आगुरी नुह दीर्घ 35 वर्ष काल शासन कर से केवल एबे भी लोक मान दिन दीप लंठन देखी आसुँच यही जो जो लोक मान किसी बुझे सुझे जो स्ट्राइक कर व्यक्तिगत स्वार्थ अच्छी आगुरी एत दिन काल थिला मंत्री थे कहीं लोक सुविधा असुविधा बुझी पार नुले हारिला कहीं से कंटिन्यू ए मीटिंग करूँ रैली करूँ सब कम कहीं कर डंप वार्ड कथा कहते बाप पुओ बाप पुओ सरकार थिला 34 वर्ष काल प्रफुल्ल घड़ई रानी घड़ई थे कहीं दिने भी जो लोकंकर गरीब लोकंकर जो चाष जमी डंप वार्ड बाटी पड़ी कहीं दृष्टि दौन थे। अरे दृष्टि कहीं देवे करिया लोक बा से माने कौन नहीं शुणु से दृष्टि न देवा मुख्य कारण है से करिया लोक से अमिशारू से बड़ आकार कोटी कोटी टका नौले पैसा पाखु से लोक केवल आश्वासना देकर से पेट भरुले कारण है बर्तमान जो मौलिक सुविधा वंचित अच्छा दायी किए प्रफुल्ल घड़ई दानी घड़ई कंपनी मानक चाष जमी को कंपनी मानक दे गरीब पेटरे लात मारिबा को बड़ घड़ई कहुवा प्रफुल्ल घड़ई और सान घड़ई कहुवा डानी ओरफ प्रीतिरंजन घड़ई को सीधा सीधी टार्गेट करिसेंती लोके। बाप पुओ सरकार विकास नाम सुकिंदारे केवल विनाश करिसेंती बोली मध्य कहुଯାଇଛି। कंपनी माने चाष जमी उपरे टन टन माटी पकाई डंप यार्ड करी चाषबास नष्ट करिथिबा बेले चाष जमी हराइथिबा लोक तार परिवार किपरि पोषिबे ताहा चिंता भी करि नाहंती एही बाप पुओ सरकार। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता नीति अपनाई केवल निजर विकास चिंता करिसेंती सत मात्र लोकंक समस्या प्रति केबे मुह खोली नाहंती जहाकु नै सुकिंदा अंचल असंतोष कोणुथिबा बेले एबे आंदोलनर रूप नेइछि। आज जदि साधारण गरीब लोकटे असुविधार सम्मुखीन होई पेट चाखंड भांगी पड़ी केवल बड़ खड़ई और सान खड़ई
ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଚାକ୍ଷୀଙ୍କ ଏଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ମାନେ ସବୁ ମା ମାନେ କିମ୍ବା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଥିଲେ, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଆମ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏଥିରେ ଅବଗତ କରେଇଥିଲେ। ସିଏ ପୁଣି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଆସିକି ମାଟି ଡମ୍ପ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ବି ସିଏ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଏସ୍ପିକୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଡମ୍ପ ଆଡ଼େ ହଟିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ବିରୋଧ ହେଲା? ଆଗକୁ ତ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ମା ମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଲା OMC ଲିଜ୍ ଏରିଆ। OMC ଲିଜ୍ ଏରିଆ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା OMC ଲିଜ୍ ଏରିଆ। ତା ଯେତିକି ଲିଜ୍ ଏରିଆ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ଜାଗା ମାନେ ସିଏ ମାଟି ଡମ୍ପ ପକେଇବ। ମାଟି ଡମ୍ପ ଯେତିକି ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ପକେଇବ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପବନ ଆସୁଛି, ଆମର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ମାଟି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରାହେଉନି। ଯେହେତୁ ସେ ମାଟିର ପାଣି ମାନେ ମାଟିର ଯେଉଁ ମାଟି ଆସିକି ବିଲରେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା କହିଲେ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମାନେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ? କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ବି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ହଉ, ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମା ମମତା ଯୋଜନା ହଉ, କିମ୍ବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖଣି ଭିତରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଖଣି ଚାରିପାଖ ଭିତରେ ରହୁଛି, ମୌଳିକ ସୁବିଧା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି OMC ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଯେଉଁ 30 ଏକର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଗୋଟେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶପଥ ନ୍ୟୁଜ୍।